मो बड़ भौणी ज्योतिंक विवाहकु गोटे वर्ष होइथिला। दीदी बहुत सुंदरी एवं जीजू मध्य बहुत सुंदर। विवाह परे दीदी आम घर को बहुत कम आसुथिले कारण जीजू दीदींक बिना रही परिबे नाही। दीदी एवं जीजू परस्पर को बहुत भल पांती एवं परस्पर बिना रही परिबे नाही। मु एहा सेही दिन बुझी परिथिली जेतेबेले दीदी दीपावली रे आम घर को आसीथिले। दीदी आसीबार गोटे सप्ताह होईगला किंतु जीजूंक फोन कॉल दिन को अनेक थर आसुथिला। दीदी प्रायतः कहूथिले मु एते शीघ्र किपरि आसी परिबी, मोते आउ किछि दिन रहिबाकू दियो, किंतु तुमे मध्य फोन करी एपरि कथा कहूछ जे मु मध्य तुमको बहुत मिस करबाकू लागिबी। एही समय रे माँ आसिले एवं दीदी फोन काटिदेले। माँ दीदी को रोसेई घर को डाकिले कारण दीपावली पई किछि मिठा तैयारी करबाकू पड़िबो। आमे समस्ते मिसी संध्या सुद्धा अधा जिनिस प्रस्तुत करिथिलु एवं परदिन बाकी मिठा तैयारी करबाकू निष्पत्ति निया जाइथिला। संध्या होईगला एवं मु झरका देई बाहर को देखुथिली। तापरे मु देखिली जे जीजू बाहरे थिया होइछंती। मु शीघ्र दीदी को डाकिली एवं दीदी बाहर को आसिले। से आसीबा मात्रे से कहिले तुमे प्रकृतरे आसीछ, मु भाबिथिली तुमे फोन रे एपरि कहिथिला। एही समय रे माँ मध्य आसी कहिले ज्वाई तुमे केतेबेले आसिल? मु जानि नाही, किछि नाही। जदि तुमे मते पूर्वरु कहिथांत मु तुमको आतिथ्य देबा पई पूर्वरु प्रस्तुति करिथांती। जीजू कहिले ना सासू माँ मु काम पई सहर को आसीछि, तेणु मु तुम समस्तंकु भेटिबा परे जिबाकू भाबिली। माँ कहिले एबे जिबा विषय रे कथा हुओ नाही, तुमे एबे आसीछ, तेणु खाई विश्राम कर एवं तापरे सकाळे जाओ, मु तुमको एबे जिबाकू देबी नाही। जीजू किछि कहिले नाही एवं मु एहा मध्य जानिथिली जे जीजू जिबाकू आसी नाहंती। एही समय रे दीदी पानी आनी जीजूंकू पानी देबा समय रे धीरे धीरे फिस फिस करी कहिले मु भल भाबरे जानिछि तुमे काहिकी आसीछ, मो बिना तुमे गोटिए सप्ताह मध्य बंची पारिबो नाही। जीजाजी हसी कहिले तुमे केवल एपरी। एहा सुनी दीदी लाजरे हसी सेठारु चालीगले। किछि समय मध्यरे खाद्य प्रस्तुत होईगला। आमे समस्ते एकाठी खाइलु एवं कथाबार्तारे राति बिताइलु। जीजूंक बिछଣା पाख कोठरी रे रखा जाइथिला एवं एबे समस्तंकु सोईबा पई प्रस्तुत हेबाकू पड़िला। घरर समस्त लोक निज निज कोठरी रे सोईबाकू गले, किंतु मु दीदी एवं जीजू एबे बी सोफारे बसी टीवी देखुथिलु। टीवी रे हम आपके हे कोन फिल्म चालुथिला जहा मते बहुत पसंद आसीथिला एवं दीदींकु मध्य। किछि समय परे जीजू हसी कहिले हे भगवान मते बहुत निद लागुछि। दीदी हसी हसी उत्तर देले तापरे जाओ पाख कोठरी रे तुमर बिछଣା सजा जाइछि, विश्राम नियो, मु सिनेमा देखि परे आसीबी। जीजूंक मुहम देखिबा योग्य थिला। से मोते टिके टाणी नेई रूम आडकू गले। दीदी एवं मु हसुथिलु किंतु आमे किछि कहिलु नाही। आमे दुहे सिनेमा देखिबारे व्यस्त थिलु। किछि समय परे दीदी मते कहिले छोटी मते मध्य एबे निद लागुछि, मु सोईबाकू जाउछि। मु तुरंत कहिली दीदी जदि तुमे मध्य जाओ तेबे मु भय अनुभव करिबी। तुमे जानो जे मु रातिरे एका डरी जाए। दीदी टिके सकोच करी कहिला ठीक अछि, मु किछि समय अपेक्षा करिबी। सेही समय रे जीजू रूमरु डाकिला आरती मते पानी दरकार। दीदी संगे संगे कहिला अपेक्षा कर छोटी, मु तुम जीजूकू पानी देबी एवं आसीबी। मु कहिली ठीक अछि किंतु शीघ्र आस दीदी। मु रोसेई घररू पानी बोतल नेई जीजूंक रूमकू गली। से चालीगला। मु भाबिली से जेकोसी मुहूर्तरे फेरी आसीबो, किंतु 5 मिनिट बीतीगला एवं मु सारा घरे काहाकू देखि पारिली नाही। भयरे मु दीदींकू फोन कली। किछि समय परे दीदी रूम बाहरकू आसिले। तांको साड़ी टिके बिगिड़ी जाइथिला, केस बिछाड़ी जाइथिला एवं से द्रुत निश्वास नेउथिले। मु भयभीत होई दीदींकू पचारिली तुमे एते समय काहिकी नेली? मु डरी गली। दीदी हसी हसी कहिला ओह एहा किछि नुहे, तुमर जीजू बहुत शोषित थिला सेथिपई पानी देबाकू किछि समय लागिला। एही समय रे जीजू रूम बाहरकू आसी कहिला ओह मो फोन रो बैटरी सरीबाकू जाउछि, तुमे मो पई चार्जर आनिबो कि? दीदी उत्तर देला ठीक अछि मु देखिबी, तुमे एठारे अपेक्षा कर। किंतु जीजू कहिला ओह तुमे एहार जत्न नियो, मु रूम रे अपेक्षा करिबी। एहा कही
ସେ ରୁମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦିଦି ମୋ ରୁମକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ମୋ ଫୋନ ଚାର୍ଜର ଉଠାଇ ଜିଜୁଙ୍କ ରୁମକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଚାର୍ଜର ଦେବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଦିଦିଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ କଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ହୁଏତ ଦିଦି ଚାର୍ଜର ଲଗାଇ ଫୋନ ଚାର୍ଜ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରି ମୋ ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ମୋ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଫୋନର ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଣେତେଣେ ଚାର୍ଜର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋର ଚାର୍ଜର ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଚାର୍ଜର ଆଣିବାକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ହୁଏତ ଚାର୍ଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜିକାଲି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ଫୋନକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରେ, ତଥାପି କିଛି ଫୋନ ଅଛି ଯାହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏତେ ଧୀରେ ଚାର୍ଜ ହୁଏ ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କର ଏଥିରେ ସମୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଜିଜୁଙ୍କ ଫୋନ ଚାର୍ଜ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାବନା ମୋ ମନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଯେ ମୁଁ ରୁମକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଫୋନ ବିନା ସମୟ ବିତାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଚାର୍ଜର ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଜୁ ଏବଂ ଦିଦିଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଝରକା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱାର ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଏକ ମୃଦୁ ଆଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା କାଚ ଝରକା ଦେଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ହୁଏତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲି, ତାପରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡାକିଲି, ତାପରେ ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ୱର ଆସିଲା, କଣ ହେଉଛି? ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି ମୋ ଫୋନର ଚାର୍ଜର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ମୋ ଫୋନଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜିଜୁଙ୍କ ଫୋନଟି ଚାର୍ଜ ହୋଇଛି ତେବେ ମୋତେ ଚାର୍ଜର ଦିଅ। ଦିଦି ଟିକେ ଚାପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆରେ ଫୋନଟି ଚାର୍ଜ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମ ଜିଜୁଙ୍କ ଫୋନଟି ଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ନେଉଛି। ଚାର୍ଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼, ମୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି ମୋତେ କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚାର୍ଜର ଦିଅ। ମୋର ଫୋନଟି ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୁଏ। ଦିଦି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି ବାବା, ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ତୁମେ ତୁମର ରୁମକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦି ଚାର୍ଜର ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମର ଚାର୍ଜର ନିଅ ଏବେ। ମୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ଚାର୍ଜର ନେବା ମାତ୍ରେ ମୋର ନଜର ଦିଦି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଦିଦି ତୁମେ କଣ ପିନ୍ଧିଛ? ଏହା ଜିଜୁଙ୍କ ସାର୍ଟ। ତୁମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲ ଠିକ? ଦିଦି ସେ ଲାଜରେ କହିଲେ, ଚୁପଚାପ ବସ୍, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ଦିଦି ରୁମକୁ ଫେରିଗଲା। ମୁଁ ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ଫୋନ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏବେ ଚାର୍ଜର ଫେରାଇ ଦେବି। ଯଦି ଦିଦି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ଜିଜୁଙ୍କ ଫୋନ ଚାର୍ଜରେ ଲଗାଇବି। ମୁଁ ଚାର୍ଜର ନେଇ ଦିଦି ଏବଂ ଜିଜୁଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଏଥର କବାଟ ଟିକିଏ ଖୋଲା ଥିଲା। ହୁଏତ ଦିଦି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯାହା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୋର ଆଖି ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଭିତରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଫୋନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମୁଁ କିପରି ଭୁଲି ପାରିବି ଯେ ଏହା ଏକ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି? ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଏବଂ ଜିଜୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏହାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣି ଆପଣ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ପାଇବେ। କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦିଅ ଏବଂ ମୋର କାମ ହେଉଛି କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା। ଭିଡିଓଟି 1000 ଲାଇକ୍ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଭାଗ 2 ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।